حي على الصلاة. अब मैं इसी अजीम किताब की तिलावत के लिए मैं उस अजीम किताब रमज़े कायनात सरचश्मे सदाकत निजाते बनी आदम अफजल कलाम कलामुल्लाह कलाम अरबी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के लिए क़ारिउल कुरान शेखुल कुरान फखरुल कुरान ज़ीनतुल कुरान हजरत कारी हजरतुल्लाह साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ। तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर तिलावत का मकाम पेश फरमाएं। आप लोग ऐसे कुरान मजीद सुने कि कारी साहब पढ़ रहे हो, आप दूर तक इतना सुने कि आपको ऐसा लग रहा हो अभी कुरान उतर रहा है, कारी हमें सुना रहा है। तशरीफ ला रहे हैं कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.